Alléluia. Mileji yime yala no binye. Me dibe mi kata mi ase ma ofo nya kome. Nya tefe nya keme musele. Keme museke wa nu katale. Ye nya tefe amele. Ne nya tefe a hwese kola. Nya tefe a ne jesi nya tefe a alo ko nya tefe a pesi jejela. Magawo a nouveau. Magawo nouveau ye togo be amesike ko nya tefe a pesi jejevo. Hafiga buawo nouveau la. O maga savo de nouveau ta ne yamake o elle avec Christo là me va agbeya mebe ya no kuku de mia po nouveau ta agbadri o bo eku de mia po nouveau ta zre ka hon hena e yo kata hebi to fa gbale ha iglo na minenema bena me se me sika hwesela o akpo dede no vi lo to elle bena amesio me o credo po Nenye bo kledo mo po ne ebe ho esi jeje alo nya tefe apa si jeje ye go be o elabena ne amesi o me o kledo po eye o do jifo fe nunana po eye o zu gbogbo kokefe go me po la o eye o do ma o fe nya nyi ple hehe me si le vavage fe musa o po awo Yesu Kristo eye o ga demegbela esena wo bena wa ga wo yeye hena jime totro le esi o ga klama o vilade aticho gaun na odokio na odoki eye ona odo mpe lata no vinye anon pe do ma ofe edo sike wona mia ye gbesi agbe fokwa e nouveau la kominye ga kamara va se gomo tro le wojime ne na homo fe nyadise no vi lo to bibla bokolembe elabena amesiwo me o klod o kledo po me kakle nyamo amesiwo ho nyatefefe si jeje po ne ko nyate fe si jejela o be ya fie ga wa nouveau la o ma ga savole o nouveau take o enya nyate fe avola nyate fe si jeje yi na nyeklo ye hie na megbeto ko mi egbe ya amole mi aflum o le mi akpo ne bubu egbegbeme nya glodi la pato o le mi agblem dro kula pastor o le mi agblem hele mi achrom no vinye yeta nkume ne konami minami no mohehe ne mianto miano jro nyame po elabena amesio me o kledo po ma o klere mo po etrojimea eyo ho kekeli ya klere agbeza mea eye edo jifu ofelu na po a eye ezu gbogbo kokefe gome polawo do me to ade wa eye o edo ma o fe nyanye ple hehe me si le vavage le vavage fe mu se opo eye o gade eye ne gade megbela esena obena wa ga wo yeye fena jimo totro le si migale luka mo vila klam de aticho gamuna miadokiwo eye ona minana ba odo npe omina npe do elata ebi to fa gbare tamade puku ya mene ide puku ya mademe no vinye bibla le gbogbo na mi bede neye be o vame be o kire gbogbo be nye Kristo to mi megbe olo ela bela menye nyira tam do je si o kote be enye Kristo to alo menye Kristo to nyenyela enye siabena ne menye Kristo to vavala ne me po no vinye kenye Kristo to la medo la jesi ela be gbogbo de kan le miame gbogbo de kan le miakpron eye Kristo fe mu se de kan le miame ya tanwa do jesi nyano no gbogbo ede vone ye be menye Kristo to la ene me po la ne o ha pom la ya jesi nyano no piepiem be mi menye Kristo to alo nye menye Kristo to la be gbogbo atovu e ta Bible gbogbo ne mbere
ewo ke xɔ nyateƒe ƒe si dzedza ɖi ye nya ame si ke ye me wo klẽ ɖo kekeli klẽ ɖe me o viviti megale me o ye ta ɖo be elabena ame siwo me wo klẽ ɖo kpɔ eye woɖɔ dziƒo ƒe nunana kpɔ eɖɔ dziƒo ƒe nunana kpɔ dziƒo ƒe nuna ke nye Yesu Kristo ke nye emana ke ye woɖu le gbea dzi wobe eɖɔ ekpɔ dziƒo ƒe nunana ma ɖi eɖɔ ekpɔ eye ezu gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe egomekpɔlawo eye eɖɔ Mawu ƒe nyanyui kple eɖɔ Mawu ƒe nyanyui kpɔ haleluya kple xexe si le vavage ƒe ŋusẽwo kpɔ ye ke le vavage ƒe ŋusẽwo kpɔ ye ta gblɔ be nya ma me ŋusẽ le nya me nyateƒea ye me ŋusẽ le eɖo siwo katã kpɔ eye egade megbe la wobe ese na wo bena ame ma tɔŋgbe la ese na wo bena woagawɔ wo yeye ela ehena dzimetɔtrɔ ze kako trɔa dzime eye woʋua nuvɔ me na Mawu be yenya be wotui ɖe nuvɔ me le Adam kple Eva ƒe tomaɖomaɖo ta vɔ ke Kristo va abe ke Biblia gblɔe bena ame ɖeka ƒe tomaɖomaɖo ta ye na be ame geɖewo katã dze nuvɔ me ke ame ɖeka si ke nye toɖola ke nye Yesu Kristo la ye na be to yama dzi la woawɔ ame geɖewo woatrɔ zi ame dzɔdzɔewo le Kristo ƒe ʋukɔkɔ la dzi ta eye ta wogblɔ be ele asese na ame ma bona le gawɔ yeye hena dzimetɔtrɔ le esime wòklã Mawu vi la ɖe atisoga ŋuti na eɖokui zi gbɔzi geɖe eye wòna wodo ŋukpee la ta megado ŋukpe Mawu vi la o meganɔ klã Mawu vi la ɖe atisoga ŋuti le ɖokuiwo me gbe sia gbe o eye enye sia bena egakpɔtɔ le nuvɔwo me ele gblɔ be nuvɔwɔla ko mi nye enuvɔwɔla ko mi nye gbekagbe ya la trɔ gbekagbe atɔ zi enunyewɔla gbekagbe atɔ zi ame kɔkɔewo numa ye le Mawu mele dzɔ adzi na Mawu ma eye ta gblɔ be mi trɔ le miaƒe dziwo me keŋkeŋ ne woawɔ mi ame yeyewo ke woɖɔ nyanyuia eye woɖɔe kpɔ eye woɖɔ dziƒo ƒe nunana kpɔ eye wozu gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe egomekpɔlawo eye woɖɔ Mawu ƒe nyanyui kple xexe si le vavage ƒe ŋusẽwo kpɔ eye womagade megbe o vɔ be ne ame mawo wowɔe leke vɔ eye wogade megbe la ele ase na wo bena woagawɔ wo yeye enu yeyewo mi nyo nu xoxowo tsa yova wɔ mi nu yeye ɖe wova wɔ mi ame yeye ɖe nu katã gatɔ si nu xoxo ɖo nɔvi nye nu katã la gatɔ si nu xoxo ɖo nu katã ganye le Kristo vɔ be nye nu vɔ la ɖo etɔ gbɔ be ele asese na ame mawo bena woagawɔ wo yeye hena dzimetɔtrɔ le esi wogale Yesu Mawu vi la klẽ ɖe atisoga ŋuti le wo ŋutɔ ɖokui ƒe agbe me eye wole nuka wole ŋukpe dom Mawu ƒe vi la wodo baba na ame siwo la do ŋukpe Mawu ƒe alo aɖu fewu le Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nu ke wòɖi ɖe asi ŋuti la wobe baba na ame mawo eya ta nɔvi nye se Mawu ƒe nyagɔme ye natrɔ le wo dzi me egbea eya ta Biblia gblɔ be mi ame siwo di be woatso afia na mi to esia me la woklã mi ɖa tso Kristo gbɔ amenuveve la sie miege le mi le kpɔa wobe ke ne mi gakpɔtɔ le gbɔgblɔ be le yewo ʋu yewo ƒe nuvɔ me alo yewo ƒe dɔ siwo wɔ ye me woatso afia na yiwo le la wobe mi klã ɖa tso Kristo gbɔ keŋkeŋkeŋ eye amenuveve si ke yɔ mi le be amenuveve le wobe ye sie mi ge le mi gage le amenuveve ya si wo nɔvi nye trɔ dzi me blibo ne me ganɔ kpɔ ɖokuiwo gbe sia gbe be nuvɔwɔla ko mi nye nuvɔwɔla ko mi nye o ne gbage le amenuveve ya si ne na sese na wo bena womagate ŋu agatrɔ atrɔ va agatrɔ dzi me o eya ta nɔvi ehiã be nadzro nya me kpɔ miawo ŋutɔwo hã minɔ nyanyuia me dzrom bena miate ŋu akpɔ be ale si miele egblɔm na mi ɖe ɖeɖe la mile gblɔ na mi gbe sia gbe la miatɔ mianyie bena nyateƒe nya wònye Hallelujah. Praise the Lord. Biblia gblɔ na mi be ɖe
o nya mo ko nyare yo no amejuru po ye ta he bo tala juru mo po no vinya ye jisarea aha mi le ji mla akpa e mo go akpa ne goema mi do la senu yo gome mi le degbele nya ti nu ke me dibe mi anya le nouveau totok a le nouveau mo huhu la mi le kekere gbele me le Yohanes fagba le gbanto ata gbanto kuku gba he de kuku amo wo me la ba fi ma me gelo le na la si be si agbele go be bi e gbele fun be mi fu mi ni wo mi ye mi fu mi do mi wo ma wa la pato ye amo gelo ogbona no vinye comme se sele nyanti mi le be fi sia e ya ta me go be de nenye be mi le nya agbro na mi la mi jagbagba de mi anto mi ano nya ma juro npo hallelujah mi anto mi ano nya ma juro npo e la be bible agbo na mi kote be na de amen hallelujah et si que apôtre Paul Silas o va Beroe to fa dumea le ko glo le mi le do fa gba le tawi adre ku we de keple we via o gba fi me la Beroe to ya le fode nyalangu u Thessalonica to eye odo to Paulo fe nya gbogbolo ple jijo wawo to hanwa mawu nyala mejrum esia yibe yo akpo dabe nyatefe nyaglom Paul ple Silas le na yo maha hallelujah bible agbogbo na mi le agbale sike le mi le fifia sike nye do fa agbale etawe adre kuku we de keme amegede ogbela no pe church ko gbegbo ma onya no ko hwe ko gbe ko ojo oble oyo nyatefe to no omega kaoya ko gbogbo ya ira be ma o la ira mi ayi vote mi atuho mi atwafe mi lesro mi ajivi mi awe ma o medo fiji dare hohoa ma o do lusem dare hoho menye gbe kapia menela batuna mi berale de mi va on ira mi joka on na mi on ira mi ami a ole mi ablem ole ebusunu won klemi yeta mi tole church mo me kaba e mi atole maunti e mi atro ajesi nyatepea sikenye nyanyi sikeme tona gberegbero ke me musele fe klo amia po nouveau katara de hu koda niske pe do Christo ba ona milata e ye mi tozi am church o nouveau me kale mi amo ne kwese de mala o we podede menyo be ala gbe ntabu kwese o ala tole o jime ye gbogbo kokenye ke de penyajia adida se ne gbogbo be na mauvi nenye e ya ele vevere no vinye e ya tamine New York plamdo e ya ta bible agbo do fa gba ta we ate kuku we ke de we fe meri ke amesio do u amesio le Thessalonica wa ola o khonya la ple jijo eye o le ngonla o mejrum be siagbe be nusia o le emema eya unti wo dome amegede o khwese eye hela nyonu nkutato ha ple mutua o ha menye ames de o nuka e bibla di bia gona mem obe esike Paulo ple Silas ova Beroe ato fetu ameri Beroe ato ya le fode enyalamu u Thessalonica ato Beroe ato ya le fode nyalamu u Thessalonica ato nuka wo now eye olu to Paulo fe enyagbogbo ple jijo edola do to nya ya gboro mele no ple jijo abeleke Beroe ato ha do to nya ple jijo to u Thessalonica to ene eye nuka wo wa ya unto ha no maunya la majrum esiai ne khonya ke gbomele no gbele ma ofe nyamedi ejebe na khongongu ajise eye megbe na juro eme ne juro eme le ketutu le la poe azo ma unto la ade gomenao gbogbo kokela de gomenao ye gobeli na pongo ngula o nye na poji nye alebe na
le megbela mauna de ngongwa gome afia eye wawo nto ya lukawolo o ha onu amawu nyala majro esia ibe yo akwe dabe nyatefe nya glom Paulo ple sila na yo maha midesema eye sio we siala to esia mela wo dometo gede ozu hoseto ozu Kristo to eye hela to nkutao sionye nyɔnuwo kple ŋutsuwo sia xɔnyala dzi se mikpɔa enya me dzodzro menye be nye megblɔ kɔ be o nyake pasɔ ya gblɔ ya yi me xɔe se o ye me ka ɖe dzi o to dzro nya me kpɔ verset ke wo me le nanam o kpukpu siwo me le na wo le nya yawo me la o to yi ɖe me na dzre me kpɔ il faut sonder les écritures ne na kpɔ aleke ye o le ɖo ne mawo ƒe gbɔgbɔ la révélé nɔ na de me nɔ ne na se gɔmazɔ ale be o hã natem atrɔ le dzi me abeleke beɖe atɔ wɔe nene kple nyɔnu ŋkuta siawo eye wotrɔ le woƒe dzi me wobe ame geɖewo wotrɔ le dzi me ye wotrɔ zi Kristo tɔ nɔvinye lɔlɔtɔwo nu siawo la ele veve be mianye ele veve be miako mianye ne miase gɔme nyuie le Yesu Christo ƒe ŋkɔa dzi. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Recevoir la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Chaque jour, mon frère, chaque jour, ma soeur, toi qui se dis chrétien ou chrétienne, c'est ton devoir d'avoir ce sentiment noble, comme ceux de Béloé, et que tu puisses recevoir la parole avec beaucoup d'empressement. Et toi-même, il faut examiner chaque jour les Écritures. Il faut examiner les Écritures. Si tu n'examines pas les Écritures, tu ne comprendras jamais les Écritures. Et Dieu ne peut jamais te révéler la vérité qui est cachée dans sa parole, qui est la vérité. Car la vérité, qui est la parole, a une puissance. Si tu continues à méditer cette parole avec beaucoup d'empressement, et tu examines chaque jour les écritures de la parole de Dieu, là tu verras que ce que je te dis aujourd'hui est très exact, est très juste. Plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Actes chapitre 17, 11 à 12. Mes frères et mes sœurs, c'est ça la parole de Dieu. Je vous en prie. Les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et il faut examiner la parole pour savoir si ce que je vous dis est réel. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Il faut avoir des sentiments plus nobles. Quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut avoir ces sentiments nobles. Plus que ceux-là qui disent qu'ils sont des chrétiens. Et que tu reçoives la parole avec beaucoup d'empressement. Et que tu puisses examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce que je vous dis est réel. Ne me le nyame djompo la, ma ten kere nyate venti ou, ma mato defia ou, no vigne. Mie jizarea, de Yesu fon kwame.